So our objectives for today, we basically have two main objectives. One is to go over what the district is using as guidelines for the teachers in coming up with the grades for your children on their report cards. This is conference time right now, so you should have made a time with your teacher or teachers for a conference, and then they're going to go over your child's first progress report card during distance learning. So we're going to go over like what are the teachers looking at and giving the grades and how are they being adjusted since this is a very different environment. We're also going to go over a lot of the things the district has been putting in place at schools to be prepared for a safe reopening and maybe what that timeline might look like. And then we'll open it up for Q&A. En español, señora Ríos. Sí, bueno, bienvenidos y hoy vamos a discutir, bueno, las pautas para calificar durante el aprendizaje a distancia. Sabemos que es diferente. Las calificaciones durante este tiempo van a tener conferencias de padres y ya me imagino que ya han asignado un tiempo para juntarse con el maestro para platicar sobre las calificaciones. Vamos a repasar esas pautas y también vamos a hablar sobre las medidas de seguridad de COVID que estamos teniendo en preparación para regresar a la escuela. También tenemos una sesión de preguntas y respuestas. So we always like to start our meetings with an opportunity to sort of join ourselves collectively in the room. And we know that we've been teaching our students the 12 tools for learning and for life, which help them navigate their emotions and sort of collect their thoughts. And we as adults can also do this work and model for our kids. So we always encourage you as parents to use these tools. So my question for you is, what has been the most useful tool for you during this strange time? We have the breathing tool, the quiet, safe place tool, listening tool, all the way down to the courage tool. Ms. Rios, do you want to share what tool may have been helpful for you? Yes, but let me translate that first. So, lo importante para nosotros hemos repasado en nuestras asambleas sobre las herramientas que utilizamos acá en la escuela, pero queremos saber que estas herramientas no son solamente para el tiempo escolar. Queremos que ustedes como padres sean ejemplos para sus hijos usando estas herramientas como el de respirar, sobre poner cosas en el bote de basura y pensar en valentía, paciencias. Todas estas herramientas nos ayudan a centrarnos, a navegar nuestras emociones. Y ahorita estamos preguntando, ¿qué herramienta ha sido útil durante este tiempo para usted? Yo para mí sé que pensando a veces en un lugar seguro me ayuda a pensar, tal vez en este momento no quiero pensar en todo lo que tengo que hacer, en este momento tal vez manejo el estrés pensando en un lugar que me trae calma. Para mí sería ir al mar, pensar en las olas, eso me ayuda. Ms. Sakalarian, what about you? What tool would be has been most useful for you? You know, I think it's situational for me as different parts of the pandemic have passed. And then we had the election and different things, different tools have helped me. I was using the breathing tool a lot. Now I'm using more of the taking time tool. I realize that I really need to take time for myself and draw a boundary and take time in and take time away. Entonces, también para la señora Saklarian ha sido bien útil usar la herramienta de respirar y además también tomándose el tiempo para estar concentrada en lo que tiene que hacer y tomando también tiempo para sí misma. So if you families would like to share in the chat box, maybe what tool you have been using lately or which one you've been modeling with your children, and we'll share some out. En la caja de chat van a escribir algunas familias cuál herramienta ha sido más útil para ellos. Paciencia ha sido una herramienta que muchos de nuestros padres están usando. Que es importante. I see 2 patience tools and the breathing tool. Y respirar, yeah. I definitely agree that during this time, our environment is different and timelines are different. I think we have to use that patience tool.
Mm, así Also, es. Mrs. Rios, I don't know if you translated from Spanish what you were saying, but I think everybody who only speaks English would love to know that your quiet, Oh, safe place is thinking about the ocean. yes, and listening to the sound of the ocean waves is always entering that quiet, safe place is another great way to escape a little bit of the madness at one point in time and just kind of helps me relax and calm and then get back to what I need to do. So yes, And the other day, Miss Rios, you were telling us that you and your husband bought a tandem bicycle, and that's also another quiet, safe place that you like to go on your tandem bicycle. yes, yes, yes. Y también yo y mi esposo hemos comprado una bicicleta para dos personas y aún a veces vamos por la vecindad aquí manejando en nuestra bicicleta y eso también me ayuda a tener ese tiempo para pensar para manejar el estrés o pensar en eso y eso nos ayuda a relajar. So we do want to take time to talk about these tools at every meeting because wellness right now is really important. And you as parents are doing a lot with your children to support the education of your child. You're basically another teacher. So we honor that work you're doing and we thank you. And we just want you to know to take time for yourself as well. That wellness for yourself is important. And that whole idea of putting the oxygen mask on yourself before you can help your kid is that we need you to be the best self your kids need you to be the best self you can, just like I need to be the best principal I can be, and sometimes these tools help us. Yeah. Y es importante entonces saber que estas herramientas son útiles para nosotros y especialmente ustedes como padres tienen un papel tan importante y queremos saber que ustedes también tienen que dedicarse el tiempo para ustedes, para que ustedes sean los mejor padres que pueden ser y eso es también dedicándose tiempo para sí mismo. El bienestar emocional es tan importante, especialmente en este tiempo. Sabemos que hay ese ejemplo de cuando tenemos oxígeno, de poner el oxígeno primero para nosotros antes de poder ayudar a alguien más. Entonces es importante que ustedes estén y cuídense de su bienestar. Sabemos que han hecho un trabajo importante y están continuando haciendo ese trabajo. Entonces, por favor, también cuídense. So the first area or topic for our coffee with the principal is to discuss and share with you the guidelines that our Division of Instruction and LAUSD have put together in conjunction with the bargaining unit, the United Teachers Los Angeles. So that is part of the California Department of Education, is that grading policies need to be a decision that's in consultation with our teachers unions. So things have shifted a little bit because of distance learning, but what stayed the same is that we still will implement a 1-to-4. So if you have been part of our school in LAUSD before, you're familiar with the report card coming from 1-to-4, and that we will stay as a 1-to-4 grading even in distance learning. Entonces es importante reconocer que sabemos que estamos durante este aprendizaje a distancia, han cambiado algunas cosas. Sabemos que todas las decisiones que tomamos lo hacemos consultando a la unidad de negocio local, que sería para nosotros, que se llama el sindicato de UTLA, y también con el Departamento de Educación de California. Siguiendo esas pautas, sabemos que una cosa que no ha cambiado, que el distrito continúa implementando el 1-4 para la escala de las calificaciones. Para los padres que han estado en nuestra escuela antes, sabemos que eso no ha cambiado. And something important to know for students who are elementary, which is most of our youngest students in LAUSD, is that part of their education through distance learning should be regular interaction with the teacher, with their parents, right? So regular interaction with the parent, which could be phone calls, emails, Schoology, conferencing methods. So these are really important as we understand the littlest students are also in connection with the parent. Sabemos que nuestros estudiantes deben de recibir interacción regular del maestro y eso incluye estudiantes más jóvenes que realmente deben ser estudiantes y padres teniendo esta comunicación con los maestros y eso se puede hacer a través de diferentes modos de comunicación, sea por medio de teléfono, correo electrónico, Schoology o tal vez a través de conferencias de Zoom para sus lecciones y para diferentes asignaturas. So what are teachers looking at in order to determine progress for your child during distance learning?
What are they looking at and taking into consideration? So we know that this is a different environment. It's not the same teaching that would have happened for 6 hours in person, where they're going to gather a lot of data on your child. Your child's going to have a lot of experiences to learn. So we understand that this is a different environment and it's kind of a snapshot in time. So when you do see your child's report card, it's going to say marks for this reporting period have been adjusted due to distance learning. So we know that this is sort of due to distance learning, things are different. Yeah. Sabemos que ahora la educación y el aprendizaje a distancia es diferente. Sabemos que los maestros tal vez no tengan tantas materias que han tenido antes en el pasado, muchos trabajos en persona que no pueden hacer. Entonces sabemos que estas calificaciones para este periodo se ha ajustado debido al aprendizaje de distancia. So one of the things that teachers are looking at is they're looking at their own notes that they're taking observationally from their students' participation in Zoom. So how are they participating? How are they responding? Right, things that they see happening in Zoom, or if they're not attending Zoom, how are they responding to office hours or emails, and also their assignment completion, right? So they're looking at their assignments. Entonces, una manera, como los maestros van a poder dar estas calificaciones es viendo sus notas de observación. Cómo es que el estudiante está participando en tal vez en las conferencias de Zoom, en el trabajo que ha hecho también. Entonces, para los que no están participando en esas conferencias de Zoom, cómo están completando sus trabajos, puede ser las llamadas telefónicas, cómo están participando en las horas de oficinas, haciéndose esas preguntas, y eso serían las notas de observación. And they're really checking for their understanding. So they're checking to see how are they understanding the material that is being taught in Zoom, or the material that is being reinforced in the assignments. So they're looking at the submission of the work on Schoology or Seesaw, or portfolios on Dojo or Google Classroom. They're looking at photos that have been uploaded, or videos they've asked the kids to do. And so they're looking at that work to gather an understanding of how they're doing with the standard. Entonces también, además, los maestros están viendo la verificación de entendimiento. Por ejemplo, si han tomado fotos del trabajo que han hecho y lo han puesto, han regresado, tienen trabajo que han entregado a través de Google Classroom o subiéndolo en Schoology, cómo es que ellos qué es la verificación del trabajo que han hecho los estudiantes. Entonces, esa es otra consideración cuando están calificando los niños. And then another thing they're looking at is that there are digital learning platforms that teachers have assigned students to do asynchronously to help them with their learning. And they can use those and look at their progress on those platforms to see how the kids are doing with standards. So there's Amplify Reading, or IXL, or RAS Kids, ST Math, various platforms that different teachers are using. Otra cosa que están haciendo los maestros para poder dar las calificaciones es viendo las plataformas digitales. Sabemos que los maestros le dan a los estudiantes trabajos asincrónicos, entonces pueden revisar, o sea, si tienen, por ejemplo, IXL, RAS Kids o alguna otras cosas que están usando, y los maestros pueden tomar los reportes diciendo cuántos los niños han participado en estas plataformas digitales. So I mentioned to you the 1 to 4. So those are indicating the degree to which a student is progressing towards the achievement of the standards at this point in time. So remember that, for example, if a student is in kindergarten, they are not expected to be mastering the standard until the end of the school year. So oftentimes in the very first reporting period, your child may be receiving a 2, which means they're progressing towards the standard. And then that by the end of the school year in June, they may get to a 3 or a 4. So it's very common for us to see 2s in the first reporting period because they're making progress towards the standard. And again, 3rd graders, 4th graders, 5th graders, really, they may be, some of them may be already at grade level, but for most of them, they may not reach grade level till the end of the year. Yeah. Algo importante que notar, ya hablamos de que
damos grados de 1 a 4 para las calificaciones, pero sabemos que eso indica el progreso que están haciendo los niños en captar el estándar para ese grado, y sabemos que los niños muchas veces no van a lograr esos estándares del trabajo hasta tal vez el último del año escolar. Entonces, por muchos de nuestros estudiantes van a ver una calificación de 2 que se puede usar como para indicar progreso a completar ese estándar. Pero sabemos que aunque el progreso esté limitado, sabemos que los niños tal vez para el último del año ya ellos deben recibir un 4. So when you look at the 1, 2, 3, and 4 scale, a 1 means that they, as of this grading period, they've made very little progress towards the standard. A 2 means that they're making progress. Yeah. Entonces, cuando vemos acá los niveles, el 1 significa progreso mínimo hacia los estándares de nivel de grado. O sea que están haciendo poco progreso en ese momento para completar ese estándar. And a 3 means that they're meeting the end of year grade level standards right now. And a 4 means that they're actually working above the grade level. Y entonces un 2 significa que estaba progresando hacia el cumplimiento del nivel de grado. El 3 significa que el estudiante está cumpliendo con los estándares de nivel del grado. Y cuando hablamos nivel de grado, del último del año. Y el 4 significa que está sobrepasando los estándares de nivel de grado del último del año. And then you may on the report card see these other symbols. So you may see an NA, which means that that subject was not assessed during this reporting period. So we have various standards of art. We have dance, we have theater, we have visual arts, we have different standards and strands of science. So not all of them have been taught and assessed during this reporting period. So you may see an NA on some areas. You also may see a check mark, which means that art strand or that science strand was taught and assessed during the reporting period. Otros términos que se pueden ver en las calificaciones puede ser la NA, que significa que no ha sido evaluado en este periodo actual. Por ejemplo, sería tal vez danza o baile o el arte, tal vez en este periodo no fue enseñado. Y también pueden ver una marca que significa que ellos han sido evaluados durante este periodo. Entonces, esas son 2 otras marcas que se pueden ver en las calificaciones. And welcome to those of you that just joined us. We're going over the various grades so families can understand how to read the report card and how they've been calculated during distance learning. Bienvenidos if you came in a little late, it's being recorded and we'll be sharing the recording in the slides. So if you missed anything. Yeah. Bienvenidos a los que acaban de entrar a nuestra café con la directora. Estamos repasando las calificaciones. Si no quieren, también estamos grabando esta presentación para los padres que no pueden asistir ahora. Si no quieren ser grabados, pueden por favor apagar su cámara. So we also will be giving marks for behaviors of college preparedness and career-ready learners. So these indicate their students' demonstration of the 21st century skills, the social emotional skills that align with our standards. So for these areas, there are C, which means that students consistently exhibit these behaviors, or S, which means they sometimes exhibit these behaviors, and R, rarely. And I do want to remind you that this is a snapshot through Zoom. Remember that we as teachers and educators would see a lot more of your children in the classroom, and their behaviors may be different than how they are in Zoom. So this is a challenge for our teachers, as we don't have a ton of contact with your children as now it's happening through Zoom. So it's kind of a reminder that this is a snapshot in time and that these are being adjusted for distance learning. Yeah. Ahora los comportamientos del estudiante también vemos para esos también reciben calificaciones, pero sabemos que estas calificaciones para este periodo
del informe se han ajustado debido al aprendizaje a distancia. Sabemos que el comportamiento que vemos a través de Zoom es diferente de que tal vez lo pudiéramos ver en el salón de clase. Entonces, cuando damos estas marcas, sabemos que esta calificación se refiere a lo que podemos observar durante las presentaciones de Zoom, y aún tal vez no sea una indicación que si fuera en persona, pero por eso estamos marcando que está debido al aprendizaje a distancia. Las calificaciones damos por comportamientos de un estudiante preparado para la universidad y para una carrera. También esto significa mucho de lo que tiene que ver con lo social y emocional, el comportamiento de cómo se lleva con los demás y las marcas son C para consistentemente, S para a veces y R para rara vez. Y como dijimos antes, que esto es debido a las observaciones limitadas que tenemos. We also do give students who are learning English language and developing their fluency, they will receive an ELD score. Again, they receive a score 1, 2, 3, 4. Their limited progress in their proficiency, partial progress in their proficiency towards English, average or advanced progress. Y para nuestros estudiantes que son aprendices de inglés, ellos también reciben una calificación para ver cómo están progresando en inglés. El desarrollo del inglés se basa en la siguiente escala de 1 a 4. 1 sea en progreso mínimo en los estándares de nivel de la competencia de inglés como segundo idioma, y aún de 2 para progreso limitado, 3 progreso promedio, y 4 progreso avanzado en los estándares de nivel de competencia de ELD, de inglés. And then we do also have our dual language program, and our students in our dual language program will be receiving a level based on their progression and their fluency of Spanish. And the level starts down as novice low, and then it has sub levels, right? To novice mid, novice high, intermediate low, intermediate mid, and intermediate high. Advanced is more for middle schools and high schools. So most of our students in elementary will be in the novice and intermediate levels. También nuestros estudiantes del programa dual, ellos también reciben una calificación, y ellos empiezan sobre el principiante o novicio, bajo, ahí va mediano, entonces medio y al alto, y después en intermedio, y tal vez cuando ven si los estudiantes se quedan en la secundaria, en el programa dual, vemos que ellos pueden recibir esa calificación avanzado alto, avanzado medio, avanzado bajo, que realmente se digiere para los estudiantes que están en secundaria. Usualmente los estudiantes en nuestros de kinder a quinto, ellos reciben o principiante o intermedio. So something important to know is, what does novice mean for your child? So students at this proficiency level are learning to use the target language in familiar and highly predictable academic and social settings. So they're going to use words, phrases, they're going to be able to memorize chunks and do formulaic pattern type of sentences. So students at this level may progress really quickly through the low sublevels. Yeah. And then the intermediate is students who are creating the target language and can apply it into more academic and social contexts. So students at this level can use sentences, strings of sentences, short paragraphs to express their understanding, or even to respond to a variety of tasks or functions. And at this level, they progress more slowly. So in the early grades, they start progressing faster. And then as they get into the upper elementary, this progression is a little slower through these levels. Cuando vamos sobre las calificaciones para nuestros estudiantes en programa dual, sabemos que el nivel de dominio del idioma objetivo puede ser de novicio o principiante o intermedio. Para la calificación de novicio o principiante, en esto vemos que la competencia de los estudiantes, ellos están aprendiendo a usar el idioma,
y especialmente en entornos académicos y sociales. Y este progreso puede ser que lo vemos que están progresando bien rápido porque es a través de estos niveles. Vemos que ellos pueden usar fragmentos memorizados y oraciones formuladas usando visuales y frases que los maestros les presentan. Pero al contrario, cuando ya llegan a nivel intermedio, los estudiantes ahora, ellos están creando con el idioma del programa dual. Entonces ellos pueden aplicar este idioma y tal vez no necesitan tanto usar los visuales y las oraciones que ya los maestros les dan. Aún ellos están creando sus oraciones y pueden expresar su comprensión y responder usando oraciones y párrafos cortos. Y los estudiantes en este nivel intermedio pueden progresar, pero tal vez el progreso en este momento es un poquito más lento. So this chart is really helpful because it shows where they should be at the end of their grade. And these targets are for students who are entering in the program in kinder with no knowledge of the target language. So these are more for our English speaking students and where would they be with their Spanish. So for you kindergarten families and parents, at the end of kindergarten, your child should be around novice mid. So this first report card, they're most likely going to be in novice low for the listening, interpretive listening. And then you can see that there's interpersonal communication, there's interpretive reading, and there's presentational writing. And again, these are end of year, novice mid, novice low, novice mid, novice low. So most likely for kindergarteners right now, they're going to be in the novice low ranges. So you can see where your child should be at the end of their grade level in their fluency and proficiency of target language. Ahora con esta informe vamos a ver lo que esperan los niños, esperamos nosotros que los niños puedan hacer al último del año escolar. Entonces podemos ver aquí son los diferentes grados de kinder a quinto y vemos a qué esperamos que ellos pueden hacer al último del año. Entonces y esto sería realmente para los niños que han estado en un programa dual desde kinder y entonces podemos ver que pueden allí darse cuenta de dónde deben de estar. Por ejemplo, un estudiante que acaba de entrar, sabemos que ellos deben de estar en principiante medio al último del año en lo de escuchar, en principiante bajo para lo de comunicación interpersonal al último del año, para la lectura, poder leer sería principiante medio y para lo de escribir principiante bajo. Entonces ya sabiendo dónde esas son las metas que esperamos que ellos lleguen, aún pueden llegar más de las metas que tenemos, pero eso es lo que más o menos para que se pueden orientar. Los niños ya en quinto grado ya sabemos que ellos van a estar en intermedio alto y podemos ver acá esto es debido si los estudiantes han estado en nuestra escuela o en nuestro programa dual desde kinder. And we know that learning a language is also similar to like riding a bike, and you get better as you practice using it. And being in distance learning, it's given us a challenge for the students to converse with each other, for the students to use their language. We have much less time in class to be able to use their language. So we know that their proficiency in the target language is going to be less than it would be if we were in person. So please just be prepared and know that they're going to be progressing a little slower this go around because they're not getting the same amount of experiences to use the language. So we encourage you to, at home to do as much Spanish support as you can so that they have more chances and opportunities to be exposed and to use it. Yeah. Entonces sabemos que reconocemos nosotros ahorita que sí ha sido difícil para que los estudiantes puedan usar y progresar suficiente en el español porque sabemos que ahora las oportunidades son más limitadas para nuestros estudiantes de poder compartir y tener conversaciones porque debido a cómo estamos en aprendizaje remoto y sabemos que no tienen las mismas oportunidades. Entonces, vamos a ser pacientes y saber que tal vez no van a ser tan proficientes en este momento debido a estos límites. Pero sabemos que los niños también, si pueden en casa,
ayudarles y darles apoyo en español para que ellos puedan progresar un poquito más. Y sabemos que el progreso reconocemos que va a ser un poquito más lento debido a estos límites. So before we go on to our next topic, I just want to open it up to anybody who may have questions about the grading for this distance learning. En este momento vamos a tomar preguntas sobre las calificaciones. ¿Lo van a escribir en el chat, Ms. Sakalarian? Would you like them to write it in the They chat? can write it in the chat or they can unmute and ask whatever they're comfortable with. Pueden, nos pueden decir o nos pueden escribir en la caja de chat. Okay. So something important to know is normally you would receive the report card when you have your in-person conference. So because we're remote, the district is going to be the district is going to be mailing your report cards to the address that is on file in our system. And those are going to be going out next week. So they'll be emailed around the 16th through the 20th. So please look for them in the following week after that, as you know, the LAUSD mail can be kind of slow. So they may come the week that we're off on break. And so please look for those, and we'll remind families that they're coming out. But if you need to change your address for any reason that you've moved, it's important that you call our school and let us know so that we can send it to the district, can send it to the right address. En el pasado, antes recibían sus calificaciones el día de la conferencia de padres. Ahora, debido a nuestra situación de aprendizaje al remoto, lo que hacemos es el distrito va a mandar a través del correo las calificaciones. Entonces es bien importante que si han cambiado de domicilio, por favor, notifiquen a la oficina para que podamos hacer ese cambio y asegurar que vayan a recibir las calificaciones al domicilio correcto. Y también sabemos que con esto toma un poquito más tiempo, enviando a través del correo y tienen que también ir por el correo del distrito. Entonces, tal vez no van a recibir esta información hasta después o durante las vacaciones en noviembre. So the next topic that we wanted to share with you is what has been happening behind the scenes at our school sites and within LAUSD to sort of prepare for a potential reopening. We know that our district is in negotiations with the teachers unions and the labor unions for a potential hybrid return. We don't have a return date. We know that we will not be returning this semester, but we're hoping for an in-person return or some type of hybrid return for the second semester. So sometime in January or February. So what are we doing in the meantime to prepare for that? Entonces, ahora lo que vamos a hacer con el próximo tema es vamos a hablar sobre las medidas que estamos tomando para regresar a la escuela. Sabemos que el distrito está en comunicación con el sindicato de maestros y aún sabemos que no vamos a regresar para a la escuela durante este semestre, pero queremos empezar para el próximo semestre tener un regreso que tal vez sería en manera de que algunos regresen y algunos no. Entonces sería una manera que sería de dos maneras y sería tal vez ojalá empezando en enero o febrero, pero estamos haciendo preparaciones para ese regreso. So one of the big things or main things that's happening is we're making improvements and changes to the actual facilities. So the district has gone into the schools and they've provided modifications to our ventilation and our HVAC, our heating and air conditioning systems. So we've gotten upgrades to a MERV 13 ELF air filter, which is the type of filters that are used in hospitals so that it's helping us filtrate out germs. And they've also come in all of our schools, including Mitchell-Torrena, the fans have been locked and set to run on all the time for increased circulation. We are being told as much as we can to keep the doors open and to have the windows open. So there's always increased circulation of airflow. And all of our drinking fountains, they've closed them off
So anything that's kind of like a shared use drinking fountain has been closed off. Entonces, importante para nosotros, estamos tomando medidas de seguridad y una sería mejores que están haciendo a nuestras escuelas, serían las instalaciones que estamos haciendo, por ejemplo, que incluye mejoras en la ventilación y filtración de los filtros del aire MERV 13, ventiladores HVAC, configuradores para funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. También estamos hablando sobre no de haber usado compartidos cerrados, abrir las puertas para tratar de tener más ventilación. So we've also been improving the cleaning at the school sites. So the district has provided our custodial staff and all the other custodial staffs at district schools with an electrostatic cleaning machine. So at the end of the day, when our teachers who are working here from school or our office staff or myself, we leave, they come around with this machine that is cleaning the surfaces to disinfect it and sanitize it. All of our high touch surface areas like our doorknobs, the light switches, the office countertops, the high use areas like restrooms, copy machines, those are being cleaned multiple times a day with disinfectant and wipes. And then again, they're being cleaned at the end of the day. Yeah. Entonces es importante también hablar qué mejoras hemos hecho en la limpieza. Tenemos una limpieza a través de una máquina que tenemos que se llama electrostática, y eso lo que hace diariamente en todas las superficies de alto en contacto. También hemos usado para las puertas y cosas donde quiera que tenemos de alto contacto, también limpieza allí igual. Y aún también con la máquina que dijimos que es la electrostática, que ayuda con compartir los virus. We also have received funding from the district. So we are not using school funds, but the district is providing us money to be able to purchase personal protective equipment for our staff, such as masks, shields. We've been able to order a lot of different cleaning supplies. We've also been able to order signage for our schools to create one-way pathways. We have vinyl stickers to be putting up on signs around distancing, things that we would put on different types of furniture that would say do not use. And we are preparing to have enough of these shields and masks for when we return to school in a hybrid fashion. So may not be enough for all 400 kids to come at once, but if we have, half of the school, then we would have enough at the time. And the district has provided funding for us to be prepared to purchase more if need be. Mm-hmm. Entonces también es importante que sabemos que tenemos que tener equipo de protección personal, y el distrito ha dado fondos que no vienen de nuestra escuela, y esos fondos están asignados a las escuelas para comprar estas máscaras, escudos, artículos de limpieza. Y sabemos que es importante saber que ahora en este momento tenemos suficiente para los estudiantes, saber tener que tal vez mitad de los estudiantes estén a la vez y tener suficiente equipo de protección personal para esos estudiantes, y después y también comprar los fondos para que tengan suficiente para toda la escuela. We also, the district has also put together model facilities. So they've put together 11 different school sites varying from middle schools, high schools, elementary schools, early ed centers, special ed centers to serve as the models for all of the other schools to see and then recreate. They're creating a plan for us to follow as principals. And so these 11 schools, they're also being walked with the LA County Department of Public Health. So we have to create the school sites along the safety measures that the Public Health Department of LA County has put forth for reopening of schools. And then as a courtesy, the County Department of Public Health is inspecting those 11 schools to make sure that there's nothing that we're missing as a district to move forward with a safe reopening. Uh-huh.
Entonces es importante saber que el distrito también, ellos tienen modelos de instalaciones escolares. ¿Y qué es eso? Significa que el distrito actualmente está en proceso de lograr que 11 escuelas sean modelos que cumplan con el estándar que han establecido en conexión con el Departamento de Salud Público del Condado de Los Ángeles. Y como cortesía, los inspectores van allí a revisar esas escuelas modelos y aún para informarnos si hay acciones aún que debemos de tomar antes de completar esas instalaciones en todas las escuelas. Los inspectores de distrito están caminando con los inspectores del Departamento de Salud Pública de Condado para asegurar que todos tenemos lo que necesitamos que sean todas las escuelas y qué es lo que necesitamos para cuidar a los estudiantes. One of the larger components of a safe return to school is community-wide testing. Our superintendent Buettner has made it very clear that we are the only district in the United States that's doing this ambitious testing that we are funding ourselves. We recognize that the more testing our district does, the more information this will provide us to be able to follow any types of trends in exposure or trends in positivity rates, to be able to pinpoint different schools or different cohorts or even different classrooms that may have the infections. And so that we can isolate and quarantine those students, those staff, those cohorts, and try to avoid a big closure. So the federal government and the state government really have not implemented any regular testing for groups. So LAUSD is creating and implementing this on their own so that we can get back to school safely. So we really recognize that COVID-19 testing for all of our students and staff is really necessary and appropriate as we plan to come back in the safest manner. And we really must do all we can to protect each other and protect our community. So we urge you to sign up for your child for their first baseline test if you haven't. And I got news today in a principal's meeting that moving forward now, any staff or student that's on campus right now every day is going to be testing weekly. So I'm here every day. Ms. Rios is at school. We have teachers teaching from school. We have our office staff. So those employees are going to be able to test weekly now. Before it was just a baseline. So now we're moving into much more maintenance of testing. Y otra medida importante que ha tomado el distrito es de tomar los exámenes de COVID que hemos tenido, y sabemos que es importante saber que el distrito de Los Ángeles es uno de los más que han tomado esta iniciativa de que ellos han tomado, realmente está fundado por nuestro distrito, y sabemos que el distrito están usando esta información para tratar de asegurar que nuestros estudiantes estén y también el personal de la escuela estén protegidos. Sabemos que estos exámenes están haciendo para darnos más información y también a aislar a los que están enfermos, y también a asegurar que vamos a poder prevenir que más personas estén contratando COVID. Sabemos que los exámenes están disponibles para todos. Si ustedes no han firmado, no han suscribido para tener una cita, por favor, les sugerimos a todos y también les animamos para que vayan a tomarse una cita. Sabemos una información que hemos recibido recién, que los maestros y otras personas que están en la escuela no solamente van a tomar el examen de COVID una vez para darnos una idea de cómo están, pero van a tener que tomárselo semanalmente para asegurar la seguridad de todos. Y por favor, entonces ese es uno de los trabajos más ambiciosos que hemos hecho, es tratar de dar este examen de COVID en nuestras escuelas. I'm not sure what happened to our Spanish slide. We had one and it disappeared. Entonces ya, tal vez cuando ya ponemos la grabación vamos a asegurar que está allí yo lo veo, Miss Zakalarian, tal vez sí lo veo, pero está en
En la presentación vamos a asegurar que ahí están las pruebas de COVID, la información y cómo el gobierno federal y el gobierno estatal no está implementando estas pruebas regular, pero el distrito sí. Entonces ahí vamos a dar más información. So yeah, I don't know what happened to that slide in Spanish. It disappeared. But it's important for you to know as parents is that our community of schools, Glassell Park, Los Feliz, our community of schools administrator is Miss Spencer. And she is hosting a town hall next week on, I think it's Thursday. I think so. Friday may be the wrong day, but it's November 18th. Is that a Friday or a Thursday, Miss Rios? It should be. I thought it was a Thursday, Ms. Sakalarian. November 18th is actually, I think it's actually a Wednesday. it's a Wednesday, but Wednesday. it should say November 19th, which is Thursday. Oh, okay. Wait, so we have to make sure we give them the right day. I'm pretty sure it's November 18th. So I just know that Friday's wrong, but November 18th at 5:30 p.m. She's hosting a town hall for our community. And this town hall is really going to be informational on what we're doing as a district to move forward to reopening potentially in January or February. And a lot of information is going to be available for our parents, our guardians, even our teachers and staff. So I'm highly encouraging everybody to go. And I attended a meeting today where they gave us a little bit of insight of what's coming to this meeting, and it's going to be highly informational. And they're also going to be basically initiating the survey for families about the pathway they would like to take in moving forward, if they want to stay remote for their child, if they'd like to be hybrid for their child. So this is an important meeting for families to attend. And there's the webinar ID right there if you want to take a picture of it. We've also been sharing it on the flyer in our emails, and we'll continue to share that flyer so people have the right day and time. I just confirmed it is Wednesday the 18th. Wednesday, November 18th. Yeah, I don't know where Friday, I don't know how Friday got in there. Yeah. Yes. So Wednesday, November 18th at 5:30. And if you can't attend it, I know that I'm attending, Ms. Rios is attending, and we will definitely be sharing the information in a subsequent email. And I know that probably Aaron will probably share the information in a newsletter as well. But we highly encourage you to go and to be able to ask your own questions. Entonces el miércoles, queremos asegurar que es miércoles, el miércoles 18 de noviembre a las 5:30 les invitamos a unirse a nuestra administradora de la comunidad escolar de Glassell Park y Los Feliz, la señora Spencer, Norma Spencer, que ella va a dar una presentación en este ayuntamiento sobre los planes para regresar a la escuela. Y es importante, le animamos a todos los padres y a tutores que vayan a asistir. Sabemos que yo y la señora Sakalarian vamos a estar allí, pero sabemos si ustedes van, pueden preguntar, hacer sus propias preguntas. Toda la información que recibimos vamos a compartirlo en correo electrónico y cual otras comunicación, y también a través de, sabemos que FOAM también, la señora Erin de FOAM también, ella da sus informes también. Entonces vamos a compartir esta información en diferentes maneras para que todos puedan ser informados. So we gave you a lot of information about kind of things that are happening at the school sites and at the district. So we want to be able to open it up for you for Q&A and anything you may have a question about, even if it wasn't something that we were discussing today, we're happy to be able to help answer. Vamos a continuar ahora con preguntas y respuestas. Si algunos de ustedes no pudieron preguntar en nuestra presentación, ahora le vamos a dar momento. Vamos a continuar de grabar. Are we going to continue to record at this point in time? You can turn the recording off. Okay. Bueno, muchas gracias. Thank you.